किम पाई धइल गधर पाद बाबरे तारामणि इरा प्रश्न भगवान रे गधर पाद के धरी थी हां धरी थिले नहीं धरी नहीं धरी थिले हटा ठीके छी एंता ठीके छी हटा हमर सुग्रीवा एंता ठीके छी ने एंता ठीके छी ने हैला सुग्रीवा हमर जान बाबरे छी नहीं थिले ठीके हटा ई सारा विश्व ब्रह्मांड लोक माने क्वेश्चन जे भगवान गधर पाद के धरी थिले और ई माने जने शिक्षित छन जे भगवान पर गधर पाद के छुई देथिले बाबरे हटा दूर देश के दूर वार्ता যদি तुम मुई যদি बाबरे तारामणि तो যদি ইচ্ছা নাকি রাগ দিকে হাতলা উঠেই দেইছে ইনু পদমপুর গলাল के হেনে কথা কানা পড়া জানছু দুই চটকন পিটি দেলাবো বলবে দেখা के হাতটা উঠে দিন সেরুদি পলে গলা গাইছিল গাছলের পরে বিমের হ্যাঁ পিটি দেলাবো বলবে বাবরে সোনপুর के গলাল के কিনি মহা সেই দেলাবো আর বউদারে গলা বলে কি মারি দেলাবো বলবে দেখা के কথা রাতে হাতটা উঠে দিন এন্তা কথা টিকে ছি এন্তা ছিছিলে টিকে ছিছিলে কি ধরিছিলে সরকার কইবে তো দেখনা हां हां আরে কিম পাই ধইল গধর পাদ গোবিন্দ গোবিন্দ বরে গোবিন্দ আরে কিম পাই ধইল গধর পাদ আরে কিম পাই ধইল গধর পাদ গোবিন্দ গোবিন্দ আমার গোবিন্দ আমার গোবিন্দ আমার মুকুন্দ আরে কিম পাই ধইল গধর পাদ আরে কহ কহ এতির সম্বন্ধ গোবিন্দ গোবিন্দ বরে গোবিন্দ বরে গোবিন্দ আরে কিম পাই ধইল গধর পাদ বাবরে হাটা মুলুক রে আর্থরে কথা শুনমা বাবু গো हां हां আরে কিম পাই ধইল গধর পাদ গোবিন্দ গোবিন্দ বরে গোবিন্দ বরে গোবিন্দ আরে কিম পাই ধইল গধর পাদ আরে কহ কহ এতির সম্বন্ধ গোবিন্দ গোবিন্দ আমার বরে গোবিন্দ আমার গোবিন্দ হে তনে কিম পাই ধইল গধর পাদ হো তনে কিম পাই ধইল গধর পাদ এ বনি ই মানে পুরে জগতর নাথ পুয়া গো মোর জগতর নাথ আমি জগতর নাথ হ্যাঁ তোমার বি প্রাণনাথ কাহার প্রাণনাথ আমার। এ বনি আর জগতর নাথ হই আরে এক পরম কলকে পাই হো হরি এক পরম কলকে পাই আরে জগতর নাথ হই আরে এক পরম কলকে পাই হো হরি এক পরম কলকে পাই আরে কহ কহ কিলা কেউ ভেদ গোবিন্দ গোবিন্দ বরে
দেখো তো দেখো কোনে চার গুড়িয়া পশুর পাদাকে ধরছন যা ভগবান কথা লো ছি 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 মুই হেছরে বিষম ভরা খাই করে মরি যাইতি মই হেদিরা উস্কিনে মরি যাইতিনো এ বনি বাবরে কা হলা তো উচ্চে তো আরে যাহার পাতকু মতে লাশ শর্ম গানা আছে বলি ভাব নাই না মুলা না নাই ছিবা তো মোর দে লাশ শরম কানে মোর দে কিছু না নাই 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 হ্যাঁ হ্যাঁ আরে যাহার পাতকু আশা हे गोविंद किंपाई धैल गधर पाद भगवान गधर पाद को काहे की स्पर्श कले बा काहे की धैले हमने बुझे देमु बाबरे कीरा केंता बतरे छे शूद्र मुनि सरला दास लिखले बाबरे केंता बतरे लिखिजान इता भगवान गधर पाद के धरि थिले के हिदिता की छुइथले के हिदिता ना इता होचे गुटे हमर जन समाज के गुटे शिक्षा अच्छा 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 जन समाज के गुटे दिग्दर्शन दैछन के दैछन बाबरे शूद्र मुनि सरला दास अच्छा अच्छा केंता बतर भगवान गधर पाद काहे की छुइले बा काहे की धैले इता हेंता नय गमर धना भगवान चाहि देला कणा खै आसी अरे भगवान कणा गधर पाद के धरि थिले के छुइ दे हेंता नहीं इता हमर जन समाज प्रति मानव समाज प्रति इने गुटे दिग्दर्शन रे मर सोना तादे के बुझै देबा के पड़बा केंता बतरे आगो विश्वा वसुंकर निज पत्नी जाना धन रे काम सेना अपसरा बाबरे आगो विश्वा वसुंकर निज पत्नी जान रे काम सेना अपसरा आगो वृद्ध श्रवा तांकु रमण करन्ते आगो वृद्ध श्रवा तांकु रमण करन्ते धन तार मन होइला धीरा तार मन होइला धीरा तार मन होइला धीरा तार मन होइला धीरा बाबरे ई समयार कथा कना है जे तो विश्वा वसुंकर निज पत्नी जान काम सेना अपसरा तो आज गेली गुरु शिष्य बुझी पारछ बा मास्टर एवं छात्र यदि इमान जे मोना घिना नै हेली के जो गुरु मान को यदि छात्र मान जे नै मानले बस तार अवस्था कणा हाची तेनु करी लिखित शूद्र मुनि का बेले बाबरे विश्वा वसुंकर निज पत्नी जान काम सेना अपसरा अरे वृद्धश्रवा तांकु रमण करते तार मन होइला धीरा तो से वृद्धश्रवा विश्वा वसुंकर शिष्य से शिष्य बाबरे गुरुंकर पत्नी के जले रमण कर दै छ से समय गुरुदेव का कहले जानि पाइले बाबरे आगो विश्वा वसु गुरु ए कथा जानि ना बाबरे एही कथा जानो विश्वा वसु गुरु एही कथा को जानि ना वृद्ध श्रवा को जे साक्ष्य देइतिले बाबरे वृद्ध श्रवा को जे साक्ष्य देइतिले कि त गधर रूपे हुआ जन्म दे गधर रूपे हुआ जन्म गधर प्रति जन्म है बुझाबे का बेले गुरुदेव अरे वृद्धश्रवा शिष्य तू मोर शिष्य पुत्र ही करी तोर गुरु मां के तू रमण कर देलु तोर गुरु मां के माने कुदृष्टि पकालु तू रे मूर्खटे तोर देह रे ज्ञान नै न हां गुरु मां के तू रमण कर देलु जा
তুই অভিଶାପ୍ୟ ପାର হ্যাঁ ଗଧ ରୂପରେ ଯା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ ସେ ସମୟରେ କହିଲି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାହାର ଥାଇ ଆର ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା କରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଗଧ ଜନ୍ମରୁ କେନ୍ତା ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଦେଲା ବୋଇଲେ ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ କାଁ ବୋଇଲେ ଆରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ଜରାସନ୍ଧ ଦ୍ୱାରେ তুই তো গধ রূপে রহিদিব আর সে জরা মারিবা কুরে কৃষ্ণ পহঞ্চিবে সে জরা মারিবা কুরে কৃষ্ণ পহঞ্চিবে তোর তোর পাদ ধরিবে বাবুরে ভূমর তোর পাদ ছুঁজিবে বাবু ক্রুধ সবারি পুরি মুক্তি পাইব পুরি মুক্তি পাইব পুরি মুক্তি পাইব ক্রুধ সবার পুরি মুক্তি পাইব বিশ্বাস গুরু কাম হইলে তুই তুই এরে বড় মূর্খটে তুই এরে বড় গধটে তোর গুরু মাতাকে তুই নেই মানলো তুই যাকে ছুঁই দেলু যা তোতে অভিশাপ যদি গধর উপরে জন্ম হবে মন্ডଳରେ বাবরি যেତେବେଳେ ଗଧର ପହି ଯାଉଛନ୍ ସେ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ପାବୁ ବୋଇଲେ ବାବରି ଜରାସନ୍ଧର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରରେ ତୁଇ ଗଧର ଉପରେ ଥିବୁ এই সময় জরাসন্ধ মারিବାକୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯିବେ সেই ସମୟରେ তোর ପାଦ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ তুই তারপরে পুনি বৈকুণ্ঠ বা পুনি স্বর্গকে পলে আসবো বইলে এনুকরি বাবুরে আগো গুরুଙ୍କୁ ନ ମଣିବୁ ନର ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ବାବୁ ତ ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହୀ କେତେବେଳେ ନାଇଁ ହେବ ମୋର ଧନ ବାବୁରେ ଆଗ ଗୁରୁଙ୍କର ଭାଷଣ ଅକାଟ୍ୟ ବଚନ ଧନରେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ରୀତି ଥିଲା ଆଗ ଗୁରୁଙ୍କର ଭାଷଣ ଅକାଟ୍ୟ ବଚନରେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ରୀତି ଥିଲା ଆଗ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଗଧର ପାଦକୁ ଛୁଇଁଲେ ବାବୁରେ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଗଧର ପାଦକୁ ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସାରଳା ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସାରଳା ଧନ ବିପିନ ପଦ ଯୋଡ଼ିଲା ଏ ଧନ ବିପିନ ପଦ ଯୋଡ଼ିଲା ଆରେ ଧନ ବିପିନ ପଦ ଯୋଡ଼ିଲା ହେଲା ତ ହେବାଟା ହେଲା ବାବୁ ମୋର ଗୁଲଗୁଲା ଟିକେ ଦେଖ ଭାଇ ଏ ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋର ଗୁଲଗୁଲା ଟିକେ ଦେଖ ଗো କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲି ଦିଅ ବାବୁ ବହୁତ କବା ମା ରଖି ଜବର ଟିକେ ଦେବ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ତାହେଲେ ଏ ବନି ବାବୁ ନିଆ ଉମେ ଉମେ ନାଇଁ ତ ବୋଲଛ ଆର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ନ ରାଖିଲା ମୌନ ହୋଇର ପାଦ ଭାଙ୍ଗିର ବସିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସି ହେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଉଠ ହାତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସି ହେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଉଠ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସି ହେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଉଠ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସି ହେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ତାରା ଗୋଡ଼ ମାନେ ମଲିନ ହେଲେଣି ରେ ମଲିନ ହେଲେଣି ତାରା ଗୋଡ଼ ମାନେ ମଲିନ ହେଲେଣି ରେ ମଲିନ ହେଲେଣି ଏ ଦେଖ ଉଦୟ ହେଲେଣି ସେ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ହେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଉଠ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସି ହେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଉଠ ପ୍ରଭାତ ସମୟ
गौरी की जय। गमा देवा देवी की जय। मां महालक्ष्मी की जय। राम लक्ष्मण सीता देवी हनुमान का नाम आनंद के बाद हरि बोल। आनंद के बाद हरि बोल। मां सुरेश्वरी का नाम आनंद के बाद हरि बोल। महेश्वरी का नाम आनंद के बाद हरि बोल। भगवती का नाम आनंद के बाद हरि बोल। आनंद के बाद हरि बोल। ग्रामर सकल रिष्ट खंडन हो आनंद के बाद हरि बोल। आनंद के बाद हरि हमर बोल। दर्शक बंधु मान सकल रिष्ट खंडन हो आनंद के बाद हरि बोल। आनंद के बाद हरि बोल। राधा कृष्ण के चरण अरविंद समस्त मन प्राण भाव होती सोबले हरि बोल हरि बोल। आनंद हरि के बोल। बाद आनंद हरि के बोल। बाद हरि बोल। जय मां सुरेश्वरी की जय जय मां महेश्वरी की जय जय वीर बजरंग बली की जय जय मां दुर्गा देवी की जय जय मां माणिकेश्वरी की जय जय मां सुरेश्वरी की जय